ତେବେ ସିନା ସେଟା ଓଜନ ହେବ ଗୋ ବାଲିଟାକେ ପୁରା ନାଇଁ ଗୁଳେଇ ଦେଲେ ନା 600 ଟଙ୍କା କିଲୋ। 600 ଟଙ୍କା ଆରୁ ବାରିପଦା ଗାଈ 1200 1400 ଏଇ ମାଟିଟା ମାଟିଟାକେ 1200 1300 ମାନେ ଗୁଳା କରି ମାନେ ଏହା କରୁଛ ମାନେ ପଇସା ପାଇଁ ଲୋକ ଏତେ ନାଇଁ କି 2 ନମ୍ବର ପୁରା ଚାଲିଛି ଏଗାର ଭାଗାରେ 10 ଟଙ୍କା ଭାଗା কি করবো খাসি মাছ সাথে সমান 600 টাকা মানে 700 800 200 টাকা ভেজ বালা তো খাই মেন দাম হলে নন ভেজ আসলে নাই চলো নাই কই মেতে না দিনে খাসি মাছ না খাইবি গো আরে বছর ধরে নি হয় না Money monopoly, the block isn't boss. Took the L's and turned them to a win-loss cost. Cash machines humming, bands ain't soft. Street dreams package, no matter the cost.